азиз, хес вақти хестан шуд. барои кушодашавӣ тайёрӣ дидан дар кор. азиз, хез, падарат интизор аст. азиз, хез. падару модарам аз кӯдакӣ зиёд писарашонро ғамхорӣ мекарданд ва ба ҷои ӯ тасмим мегирифтанд. ин ба хислати акам таъсир расонд. азиз аз сӣ гузашт, вале дар зиндагӣ мутаассифона ба ягон муваффақият ноил нашудааст, ки кирои таъриф бошад. акам ҳамеша пули сабук мекофт. вале чун қоида кораш омад намекард. дар ҷавонӣ фаҳмид, ки сагҷанг пули бедарди миён меорад. сагбачаеро бо велосипедаш иваз карда ба хона овард. ба ӯ гуфтанд, ки ин зоти тозаи алабай аст. дертар вақте сагбача калон шуд, маълум шуд, ки чандон зоти алабай набудааст. вале бениҳоят саги хуб буд. ҳоло акам ҷои кори доимӣ надорад. азиз ба хулосае омад, ки ронандаи таксӣ шавад. додараш Фарухро бовар кунанд, ки барои хариди мошин пул равон кунанд. ӯ барои таксиронӣ ба дараҷае мошини номуносиб харид, ки ягон ширкат ӯро ба кор нагирифт. аз ҳамон вақт қариб ҳамаи даромадаш барои таъмир меравад. ширӣ, зудтар бош. ман бояд ба ширкат сайёҳӣ равам. онҳо ваъда карданд, ки барои пул кардани грин корд ба ман кӯмак мерасонанд. чиқар ширкати сайёҳӣ? кори худамо кам аст? дада, ман аввал корҳои худамро ба анҷом мерасонам, баъдан ба онҷо меравам. агар ин дафъа бурд кардӣ чӣ? агар ин дафъа бурд кунам, барои ту як ноутбуки беҳтарин равон мекунам. ҳоло аз худам ҳам бад нест. ту беҳтараш ба курсҳои забономӯзӣ номнавис шав. барои шумо бошад ҷи мехарам. бисёр гам назан. ту аввал ҳамун ҷипро таъмир кун ва грин картро бурд кун, баъд гап зад. чанд бор гуфтам, ки ҳамин мошин шалақа нахар, гапа гӯш накардӣ. ту дар он ҷо бо чӣ кор машғул мешавӣ? ту ягон касб надорӣ. ба он ҷо ки равам маълум мешавад. шояд ки дар ягон курсҳои омӯзишӣ номнавис шавам. ман ба ҷои ту мебудам, аввал ба ҳамин кор машғул мешудам. маҳмадорогӣ накун. мон равад. на писари олими электрик ба амрико рафт. ҳар моҳ ба падараш пули калон равон мекунад. кора бас кард. рӯзи дароз кораш дар чойхона шашликхӯрӣ аст. ман ҳамира мегум дада. агар ки ба Америка равам, пул равон мекунам, ба зудӣ бой мешем. пас чӣ бошад, ки олим бой нашуда истодааст. ҳатто хонаашро таъмир карда наметавонад. пули равон кардаи писарашро пасандоз намекунад. беҳуда сарф мекунад. мо ин хел нестем. фарзандонамонро ноумед намекунем. дада, бовар кунед, дар ин ҷо чӣ кор карданатро намедонӣ. ба он ҷо ки равам, корам омад мекунад. азиз боварӣ дошт, ки танҳо дар Америка метавонад забонро омӯзад, кори хуб пайдо кунад ва оқибат муваффақ шавад. ҳатто барои сар кардани коре дар ватан кӯшиш ҳам намекард. азиз, кепкатро гир, ҳаво гарм аст. не лозим нест.
дар аввал барои мағоза кушодани дадам Азиз чандон парво надошт. бародарам одат карда буд ки чун ҳар вақта ба ӯ супоришҳои ҷиддӣ намедоданд ва чандон бовар ҳам намекарданд. ӯ ҳатто интизор ҳам набуд ки дар ояндаи наздик бо чӣ рӯбарӯ мешавад. ассалому алайкум зафарҷон. وعلیکم السلام. ای تجارت اینا مبارک شود. تشکر همسایه. این دکان کی میکشید؟ خدا خواهد پگو بکشی. ای زور کو زور کو زور. بعدا ما شما خرید میگیم حضرت بعضیش رو همین کریم خریده بیام. البته شما را به صبرانه انتظاریم. توی تلفن رو از روی افتی؟ از بچه ها قرض گرفتم. تلفنی کنگت بیرون شد؟ آخه کامرا تلفن کنگی هم خوب نبود. این رو بینید کامراش چخیل است. یگان فرق نمیبینم. خیلی زیبا شده است. سریع بر وقت دکان رو با پفک آرایش میدهیم. یخدان کی میخریم؟ پگو من برای اون پول رو تیار کردم. ایسوگر برای چی شما آمدان امریکا رفتنید؟ یک جوان پیش از تو آمدگی بود 5-6 صبح من باید صورت میگیرم برای گرین کارت. شما نمیفهمید. این کشور امکانیت ها است. نخو اینجا امکانیت نداشته باشید شما. هست ولی اونجا پولش زیاد است. پول میفورد شما با. جانم 15 سال شد که در اونجا زندگانی دارد. میگوید امک اگر من در دوشنبه مثل امریکا مهنت میکردم در وطنم زندگانی من خوب میشد و در ورزوب معیشت کرده عادیخ میکردم. اما خانهش میبیاد فقط برای خوب. شرم نمیداری؟ برای چی شرم دارم؟ تو قریب از 30 در اومدی ولی تو حال موفق نیستی. حتی مستقلاً تصمیم گرفتن نمیتوانی. بسیار وایمه نکن. تو تا به حال جای کاری دائمی نداری. تا با کی با امید پدر و مادر میشوی؟ از دادرت پول میگیری؟ خلاصه مثل تو بریم بکار خوجا با من در کار نیست. من نمیخوام با تو گپ زدم. بیا ما برای چی امروز اینقدر عصبی مینمایی؟ امیدوارم امروز میفهمی که برای هر یک جوان مهم آن است که هر چیز زودتر مستقل شود. ولی تو بریم بکار خوجا با کسی در کار نیستی. افراتار مرادوف سمرنا کروهم باخا ای توی خودی خودش باخا زفر این چند سال بینام نشان کجا گم بودی؟ این نپر زفر جان 20 سال نبودم نه وکه که سبالات فرامدم. ما باید که این آخر را قید گیریم. رفت خونه این حاضری نمیتوانم یک از خانه خبر گیرم. خیلی بعد میروید بگاهی میشه با میشه
خیلی باشه تو بگاهی بیا. زفر یگان چیزی گرم پوش هوا سلقین شد. من بانم میخیل هوا معقول. ما به این خانمشان آمده ایم شاد با جور سلام آمده ایم ما به این خانه بشاد آمده ایم شاد با جور سلام آمده ایم ما به این خانه بشاد آمده ایم. بستی در اومدی ولی تو ها موفق نیستی حتی مستقلاً تصمیم گرفتن نمیتوانی تا با کی با امیدی پدر و مادر میشوی از دادرت پول میگیری بابای سلام عزیز کارت خوب است سلام دادر نه از خوبم تو چه خیلی تشکر من هم خوبم تنها برای چورابینی پگاهینه شما در تشویشم امیدوارم پدرم از عهده‌اش میبره زیخ نشو همه‌اش خوب میشود من و شیرین در برشیم خوب نشد من با شما نه پول روان کردم و نه در براتونم تو که بگون کارتان یاردم کنم پول سمستری نو رو باید پرداخت میکردم فروخ تو به امین هم به قدر کافی به خونه کمک میکنی من با تو افتخار میکنم دادر فروخ در عمرش باری اول از برادرش چنین سخنها رو شنید شما چی میفرمایید؟ علیکم السلام تشکر برای دعوت من یک ساعت باز در طرف خانه نشستم ما در طرف خانه پایان محله منتظر میشویم بیا زودتر کی بود؟ بینی خورسند میشویم صدای چی؟ نمیدونم من این قدر را به خاطر هم خدمتم می نوشم چخلی که شاعر گفته است هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان انا آمد حالا بیا بگذار شناختی؟ کریم جان جان اگه داری خود مانای این اگه خیلی زفر یاد داری در جنگل گوش نبیدی بو باید نبیاید
салом алейкум. азиз омадӣ. Салом. корҳоят хуб аст? хуб аст ошаҷон. На ба назди хонаи пай мавлуда гузаштам, мошини милиса буд. мегӯянд ки хонаашро дуз задааст. дуз задааст? кани рафтем бинем. хуб асте духтарам? худога шукр. ҳаматон сиҳат саломатед? вой. мавлудахон зиқ нашавед. муҳимаш ки касе зарар надидааст. ман ҳам ҳаминро мегӯям. агар 10 дақиқа барвақттар меомадем бо мо ягон ҳодиса рӯй медод. бас кунед. бас шумо метавонед касал шавед. ман акнун чӣ кор мекунам? валерьянка биёр. Сабрина, ором шав. ором шав гуна. ором шав. чӣ кор мекунам? ҳамаи пулу тиловориамро дар он ҷо нигоҳ медоштам. ҳамаро дуздидам. пулҳои шумо ҳам дар он ҷо буд. ҳеҷ гап не. зиқ нашавед мавлудахон. муҳимаш ки наздикону пайвандонатон зараре надиданд. пулро ҳама вақт меёбед. аз куҷо? охир ман дар ягон ҷо кор намекунам. шавҳарам ҳам ба ман дигар пул намедиҳад. ман акнун чӣ кор мекунам? ҳеҷ гап не. ҳар вақте ки тавонистед пуламро бармегардонед. агар натавонед ман мефаҳмам. ҳама чизе ки солҳо ҷамъ карда будам ҳамашро бурдам. ягон чӣ намонд. Zafer. Baxa. Canı. маълум ки дуздони бо таҷриба буданд. кори худро моҳирона анҷом доданд. шояд маълумоте дошта бошанд. апа, шумо як одами боақл. оё ин гуна пулҳоро дар хона нигоҳ медоранд? барои ин бонк аст охир. بگاه خراب بود اصلا ای؟ تو چی بی خط بپوشیده؟ تو یادداری من روی برف چخیل خواب رفتم. یاد دارم. ساعت در پایتخت 8. خبری روز آسیا پلاس. سلام سامعین عزیز، شما را با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها: تاجیکستان با بانک جهانی سازشنامه مالیوی امضا کردند. در لایحه دوستی به 30 نفر آموزگار قطعه زمینی نزدیک حولیگی تقدیم گردید. зафар дер шуд. зафар хез. зафар хез. зафар хез, дер шуд. дуконро кушодан дар кор. хез. ساعت چند شد؟ соат 8. 8. چی شد؟ اوه بیولا.
میآند؟ استا خیس کمتر رقص میکردی وقتی شوخیت салом духтур шавҳари ман миёндар шудааст сахт миёндар шудааст рост намешавад раҳмат дада майлаш раҳмат духтур саломат бошед ассалом пеши дукони шумо пури одаме шумо кай мекушоед саҳар падарамро дарди сахти миён қапид духтур ӯро бистарӣ фармуд салом хоҳарҷон табрик мебинам савдоятон дар авҷ аст ҳа мардум дар кушодашавӣ омаданд ба дадам занг мезанам намебардорад дина миёндард шуд ӯ дар хона хоб аст дар ташвиш аст пас савдоро ки пеш мебарад бовариам намеояд марҳамат чеки шумо ёд гир додарҷон хоҳарҷон туро танҳо нагузор ягон чиро боз хато накунад ташвиш накаш ман ҳамин ҷоям афсӯс ки ту дар ин ҷо нестӣ ёрдам медодӣ салому алайкум ёрдам лозим не падарат канӣ ӯ бемор шуд ба ӯ ягом чӣ расонам не як магазини оддӣ будасту ин аблаҳ ба ман чунон воҳима кард ки лекин барои баргардондани қарзаш анча вақт лозим мешавад